अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलिए बिला ताख़ीर किए नावल जन्नत के पत्ते के एपिसोड नंबर 36 का आगाज़ करते हैं। पहला मजमुआ था पेस्ट्री पाउडर्स। उसने खुफकी से नफ़ी में सर हिलाया। सो ट्राई स्वैप्ड। वो इन अजीबो गरीब मजमुआत पर से नज़र गुजारती तेज़ी से मोबाइल स्क्रीन को उंगली से ऊपर नीचे कर रही थी कि एक मजमुआ अल्फाज पर ठहर गई। स्टोरी स्वैप्ड के हरूफ को आगे पीछे करने से बनने वाले ये दो अल्फाज थे। टाइप पासवर्ड उसने अचंभे से दोहराया, यानी कि पासवर्ड टाइप करो। क्या मतलब? और फिर रोशनी के किसी गोंदे की तरह वो उसके दिलो दिमाग को रोशन कर गया। पासवर्ड में पूरे 8 हरूफ होते हैं। टाइप पासवर्ड का मतलब ये नहीं था कि वो कोई खुफिया लफ्ज़ टाइप करे, बल्कि उसका मतलब ये था कि वो लफ्ज़ पासवर्ड ही टाइप करे। लफ्ज़ पासवर्ड जो आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला पासवर्ड है। लाखों ईमेल होल्डर्स का पासवर्ड आज भी यही लफ्ज़ पासवर्ड ही है। दुनिया का सबसे कॉमन, सबसे आसान पासवर्ड। उसने मोबाइल बंद किया और पर्स में डाला। तेज़ चलाओ इलाही बख्श, वो बेचैनी से बोली। अपने ऑफिस पहुंचने की इतनी जल्दी उससे पहले कभी नहीं हुई थी। मैं ऑफिस जा रही हूँ, मगर प्लीज़ मैं किसी से मिलना नहीं चाहती, सो मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे, ठीक? अब्बा की सेक्रेटरी को हुक्मिया लहजे में कहते हुए वो आगे बढ़ गई। ऑफिस मुफक्कल करने और नकाब उतारने के बाद उसने लैपटॉप खोलकर मेज़ पर रखा और पर्स से मखमली डब्बे निकाली। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अंदर स्याह फ्लैश ड्राइव वैसे ही रखी थी। उसने उसे बाहर निकाला और ढक्कन खोलकर सॉकेट में डाला। चंद लम्हों बाद स्क्रीन पे 8 चौखटे उसके सामने चमक रहे थे। कीबोर्ड पे उंगलियां रखकर उसने लम्हे भर को आंखें बंद करके गहरी सांस अंदर को खींची और फिर आंखें खोली। अगर वो गलत हुई तो वो उस फाइल को खो देगी, मगर उसे यकीन था कि पासवर्ड ही वो लफ्ज़ था जो उसे उस फाइल में दाखिल कर देगा। ठंडी पड़ती उंगलियों से उसने टाइप किया PASSW और RT और इंटर पे उंगली रख दी। चंद लम्हे खामोशी छाई रही, फिर हरा सिग्नल चमका। एक्सेस ग्रांटेड, पासवर्ड दुरुस्त है। या अल्लाह, वो खुश हो या हैरान उसे समझ में नहीं आ रहा था, मगर दिल की धड़कन मज़ीद तेज़ हो गई थी। स्क्रीन पे अब वो फाइल खुल रही थी। उसके लिए जो प्रोग्राम कंप्यूटर ने खोला वो विंडोज़ मीडिया प्लेयर था। मीडिया प्लेयर, उसने अचंभे से स्क्रीन को देखा। इसका मतलब था कि वो फाइल कोई वीडियो या ऑडियो थी। उसका पहला ख्याल अपनी और इरम की वीडियो की तरफ गया था और भाई की मेहंदी की, मगर उसे ज़्यादा कुछ सोचने का मौका नहीं मिला। और कोई वीडियो थी और शुरू हो चुकी थी। उसके पहले मंजर पे नज़र पड़ते ही हया सुलेमान की सांस रुक गया। उसे लगा वो कभी हिल नहीं सकेगी। अल्लाह अल्लाह, ये कैसे? वो सफ़ेद पड़ता चेहरा लिए चमकती स्क्रीन को देख रही थी। जो काम निपटा कर उसे बाहरी गुल से निमटना था, वो काम अभी नहीं हुए थे, मगर वो जानता था कि आज दोपहर से अच्छा मौका उसे हलीमा उस्मान के घर जाने का नहीं मिलेगा, इसलिए वो उधर आ गया था। हलीमा आंटी ने दरवाज़ा खोला तो वो सामने ही खड़ा था। सूट में मलबूस, वही ग्लासेस, जेल से पीछे किए बाल और अब्दुल रहमान के माथे के मखसूस बल। अब्दुल रहमान, आ जाओ, वो खुशगवार हैरत से कहते हुए एक तरफ हुई। सफ़ीर किधर है हलीमा? बेतासुर और सपाट अंदाज में पूछते हुए उसने अंदर कदम रखा। ये तो तय था कि वो लोगों को कभी रिलेशनशिप टाइटल नहीं बुलाया करता था, सिर्फ उनके पहले नाम लिया करता था। होटल में होगा, कॉल करूं उसे? नहीं, आप उसे कॉल नहीं करेंगी और बाहर है।
اس نے یک لفظی استفسار کیا۔ جتنا حلیمہ عثمان اسے جانتی تھی وہ بھانپ گئی کہ وہ بہت برے موڈ میں تھا۔ وہ اندر اسٹڈی روم میں بیٹھی ہے، بہت اداس ہے۔ اس نے ملال سے بتایا، شاید اس کا دل نرم کرنے کی کوشش کی۔ حرکتیں جو ایسی ہیں اس کی۔ وہ بے حد غصے سے کہتے ہوئے لمبے لمبے ڈگ بھر کر اسٹڈی روم کی جانب بڑھ گیا۔ بنا دستک کیے دروازہ دھکیلا تو کرسی پہ بیٹھی بہار گل نے چونک کر سر اٹھایا۔ پورے گھنگریالے بالوں کی پونی بنائے لمبے فراق میں ملبوس وہ جو واقعی غم زدہ لگ رہی تھی، اسے دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ عبدالرحمن؟ وہ کرسی سے اٹھی اور میز کے پیچھے سے گھوم کر سامنے آئی۔ بہارے کا پھول جیسا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ بہت اچھا لگتا ہے تمہیں دوسروں کو اذیت دینا، وہ اتنے غصے سے بولا کہ وہ وہیں رک گئی۔ چہرے کی خوشی بجھ سی گئی تھی۔ میں تمہارے لیے کیا نہیں کرتا اور تم بدلے میں میرے لیے مسائل بڑھانے پہ تلی ہو۔ تم میری دشمن ہو یا دوست؟ اس کی بڑی بڑی پھوری آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ تم مجھ سے ناراض ہو عبدالرحمن؟ نہیں، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ اتنا پیسہ خرچ کر کے اتنی مشکل سے میں نے تمہارے لیے پاسپورٹ بنوایا تھا، نئی شناخت، نیا گھر، نئی زندگی، مگر تم نے اسے جلا دیا۔ وہ اتنی برہمی سے جھڑک رہا تھا کہ کوئی حد نہیں۔ بہارے خفگی سے سر جھکائے واپس کرسی پہ جا بیٹھی۔ مجھے نیا گھر نہیں چاہیے۔ اگر میں چلی جاتی تو تمہاری مدد کون کرتا؟ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا نا۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا نا۔ تمہیں میری ضرورت ہے، میں اس لیے نہیں گئی۔ چند لمحے بعد سر اٹھا کر بہت سمجھداری سے اس نے سمجھایا۔ اچھا، مجھے تمہاری ضرورت ہے، وہ استہزائیہ انداز میں کہتا آیا اور کرسی کھینچ کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھا۔ اب دونوں کے درمیان میز حائل تھی۔ ہاں ہے، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ مجھے ایک بیوقوف بچے کی کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، سنا تم نے؟ مجھے بچہ مت کہو۔ بہار نے دبے دبے غصے سے اسے دیکھا۔ میں پورے 5.5 سال بعد 15 سال کی ہو جاؤں گی، اور پھر اور تم مجھ سے شادی کرو گے نا؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ عائشہ نہ بھی ہو تب بھی اسے لگتا تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں سے خفقے سے اسے دیکھ رہی ہے۔ بہار گل، اس نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ میں تم سے کبھی شادی نہیں کروں گا، بلکہ جو تم کر رہی ہو اس سے تم مجھے مروا ضرور دو گی۔ نہیں، ایسے مت کہو، میں تمہیں ہرٹ نہیں کر سکتی۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ مگر تم ہمیشہ مجھے ہرٹ کرتے ہو، تم ہمیشہ مجھ سے جھوٹ بولتے ہو۔ اچھا، کون سا جھوٹ بولا ہے میں نے تمہیں؟ ذرا میں بھی تو سنوں۔ اس کے تیور ویسے ہی لگ رہے تھے، مگر پلکیں سکیڑے ابو جس طرح سے اسے گھور رہا تھا، بہارے کو محسوس ہوا وہ دلچسپی سے اس کی بات سننے کا منتظر ہے، اور اس کا غصہ بھی ذرا کم ہوا ہے۔ بہت سارے جھوٹ، اتنے تو ادالار میں بگلے نہیں ہیں جتنے جھوٹ تم نے مجھ سے بولے ہیں۔ وہ خفا سے انداز میں مگر ڈرتے ڈرتے کہہ رہی تھی۔ مگر اب مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ مثلاً کیا پتہ چل گیا ہے تمہیں میرے بارے میں؟ بہارے کو لگا وہ ذرا سا مسکرایا تھا، چیلنج دیتی مسکراہٹ، اکساتی ہوئی مسکراہٹ۔ بہت سی باتیں، یہ کہ تمہارا اصلی نام عبدالرحمن نہیں ہے، اور یہ بھی کہ تمہارا نام جہان سکندر ہے، اور تم حیا کے کزن ہو۔ جہان ایک دم ہنس پڑا۔ بہارے کو حوصلہ ہوا، اسے برا نہیں لگا، وہ اسے ڈانٹے گا نہیں، اس کو ذرا تقویت ملی۔ صبر نہیں ہوا عائشہ سے، میں نے اسے کہا تھا کہ جاتے وقت بتائے، اس نے ابھی بتا دیا، وہ جیسے بہت محسوس ہوا تھا۔ اس نے اپنے جاتے وقت ہی بتایا تھا۔ تم بہت جھوٹ بولتے ہو عبدالرحمن۔ بہارے نے خفیہ سے اسے دیکھا۔ اور یہ بات تم نے کتنے لوگوں کو بتائی ہے؟ وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا۔ اس کے تاثرات اب تک ہموار ہو چکے تھے، نہ غصہ، نہ محسوس مسکراہٹ۔ کسی کو نہیں، پرومس۔ مجھے امید ہے تم اسے راز رکھو گی۔ کہ تمہیں راز رکھنے آتے ہیں؟ بہارے گل میز پہ دونوں ہتھیلیاں رکھ کر اس کی طرف جھک کر سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ بہارے نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے راز رکھنے آتے ہیں۔ تمہارا پاسپورٹ کہاں ہے؟ میں نے چلا دیا اور میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ اس کے تھوڑی دیر قبل ہنسنے کا اثر تھا جو وہ ذرا
रूठे अंदाज में बोली थी। मैं तुम्हारा नया पासपोर्ट जल्द भिजवाऊंगा और तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। वो वापस सीधा हुआ। किधर? हमारे साथ? उसका चेहरा चमक उठा। नहीं, बल्कि यहाँ से बहुत दूर, और मैं तुमसे आखिरी दफ़ा मिल रहा हूँ। अब हम कभी नहीं मिलेंगे। तुम मुझे एक अच्छी या बुरी याद समझकर भुला देना। मुझे यहाँ से निकलना है, इससे कबल कि मैं गिरफ़्तार हो जाऊँ, और अगर मैं गिरफ़्तार हुआ तो मुझे फांसी हो जाएगी। अगर तुम नहीं चाहती कि मेरे साथ ये सब हो तो मेरी बात मानो। जब पासपोर्ट आ जाए तो चली जाना। वो बेतासुर लहजे में कहकर जाने के लिए मुड़ा। मगर तुम कहाँ जा रहे हो? वो परेशानी से कहकर उठी। जहान ने गर्दन मोड़ कर उसे देखा। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ इसके बारे में मैं तुम्हें आयशे आने या पाशा बे को नहीं बता सकता, इसलिए ये सवाल मत करो। क्या तुमने किसी को नहीं बताया कि तुम कहाँ जा रहे हो? वो आंसू रोकने की कोशिश करते हुए वो मुश्किल बोल पाई थी। मैंने आने से कुछ दिन पहले हया को बताया था। उसे मालूम है मैं किधर जा रहा हूँ। उसे राज रखने आते हैं, वो कहकर दरवाज़ा खोलता बाहर निकल गया। बाहर कुल भाग कर बाहर आई। भीगी आंखों से उसने अब्दुल रहमान को बैरूनी दरवाज़ा पार करते देखा। यह ख्याल कि वो उसे आखिरी दफ़ा देख रही है बहुत अजियतनाक था। आंसू टप टप उसके चेहरे पे लड़कने लगे। आज पहली दफ़े उसे यकीन आया था कि वो आखिरी दफ़ा अब्दुल रहमान को देख रही थी, मगर बहुत जल्द वो गलत साबित होने वाली थी। स्क्रीन की रोशनी में उसके सफ़ेद पड़ते चेहरे को भटका रही थी। वो सांस रोक के यकटक उस मंजर को देख रही थी जो उसके सामने चल रहा था। वो एक कमरे का मंजर था। नफासत से बना बेड, खिड़की के आगे गिरे पर्दे, कैमरा किसी ऊंची जगह पर रखा था, क्योंकि उसे सामने राइटिंग टेबल की खाली कुर्सी नज़र आ रही थी। कैमरा यकीनन कंप्यूटर मॉनिटर के ऊपर रखा गया था। मॉनिटर नज़र नहीं आ रहा था, मगर वो जानती थी कि यहाँ कंप्यूटर ही रखा होता है। वो कमरा पहले कई बार देख चुकी थी। कमरे ने उसे नहीं चौंकाया था। उस शख्स ने चौंकाया था जो अभी अभी कुर्सी पे आकर बैठा था। मैं उम्मीद करता हूँ मादाम आप वो पहली और आखिरी शख्सियत होंगी जो इस फाइल को खोल पाएंगी। उसके हाथ में मूंगफली का पैकेट था जिसे खोलते हुए वो मुखातिब था। किससे? यकीनन हया से। वो सांस रोके उसे देखे गई। मेरा नाम जहान सिकंदर अहमद है। बहुत पुरसुकून से अंदाज में गोया उसे देखते हुए कह रहा था। मेजर जहान सिकंदर अहमद मेरे दादा का नाम था और यही मेरा सरनेम है। मैं जानता हूँ तुम ये समझती हो कि मैं यानी मेजर अहमद पिंकी था। ऐसा नहीं है, मैं पिंकी नहीं था। बात करने के साथ साथ वो थोड़ी थोड़ी देर बाद मूंगफली निकाल कर मुंह में रखता। फुबुत बनी उसे देख रही थी, बिना पलक झपके, दम साधे। चंद लम्हे ठहर कर वो बोला, मैं डोली था, याद है तुम्हें? वो ज़रा सा मुस्कुराया था। गेम जीतने के बाद किंग मेकर की मखसूस मुस्कुराहट। उसे नहीं जानती थी, नहीं पहचानती थी। एक चौथे नाम से भी तुम मुझे जानती हो, अब्दुल रहमान पाशा, होटल ग्रैंड का मालिक, एक बुरा आदमी। वो गोया सांस लेने के लिए रुका, फिर नफ़ी में सर हिलाया। मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, ना ही कभी था। मैं चाहता था कि तुम मुझे खुद तलाश करो, मुझे खुद ढूंढो, मुझे डिस्कवर करो। बहुत बार मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की, मगर तुम नहीं समझ सकी। सो मैंने चाहा कि मैं तुम्हें खुद बता दूँ। वो अब टेक लगाकर कुर्सी पे बैठा, जैसे याद करके सोच सोच कर बोल रहा था। उसकी निगाहें दूर किसी गैर मरे नुक्ते पे जमी थी। वो बिल्कुल सांस रोके, दम साधे उसे देख रही थी। ये उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज़ था। मैंने तुम्हें सब कुछ डायरेक्टली इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं कभी इतनी आसानी से इतने साफ लफ्ज़ों में किसी को कुछ नहीं कहा करता। मेरे पेशे का यही तकाजा है, और मैंने अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा इन्फॉर्मेशन को इनकोड डिकोड करने में सर्व किया है। इसलिए मैंने एक पजल तरतीब दिया, एक ट्रायर हिंट, और तुम उसे हल कर लोगी। मैं जानता हूँ ये कब करोगी, तब मैं कहाँ होऊंगा, जिंदा भी होऊंगा या नहीं, बाहर होऊंगा या फिर जेल में, मैं नहीं जानता। बस इतना जानता हूँ कि तुम उसे हल कर लोगी।
जुलाई की गर्मी में ही उसके हाथ पैर बर्फ बन रहे थे। वो पलकें बिल्कुल भी नहीं झपक रही थी। वो बस स्क्रीन को देख रही थी, ऐसे जैसे उसने कभी उसे ना देखा हो। वो वाकई पहली दफ़े उस शख्स से मिल रही थी। जब तक इंसान किसी दूसरे की जगह पे खड़ा नहीं होता, वो नहीं जान पाता कि असल कहानी क्या है। एक ही रिवायत में अगर रावी और मर्फी की जगह बदल दो तो सारा किस्सा ही बदल कर रह जाता है। पिछले चंद माह में तुम्हारी ज़िंदगी की कहानी का हिस्सा रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कहानी सुनो। बात के इख्तिताम पे वो मुस्कुराया था। उसे कहते हैं अपनी कहानियों को स्वैप करना, राइट? यू इडियट। बेइख्तियार उसके लबों से निकला था। वो अभी तक पलकें नहीं झपक रही थी। वो वहाँ दिसंबर के इस्लामाबाद की खूबसूरत ठंडी दोपहर थी। बादल हरसों छाए थे। सब्ज़ दरख्त, स्याह बादल, सुरमई सड़क, एक पुरसुकून ठंडा सा इम्तिजाज। वो पैंट की जेबों में हाथ डाले सर झुकाए सड़क के किनारे चल रहा था। जिस होटल में उसे जाना था वो वहाँ से चंद गज के फासले पे था। वो आदतन टैक्सी से मतलूबा मकाम से ज़रा दूर उतरा था। अब उसे पैदल चलकर होटल तक जाना था। वो वही कर रहा था, मगर सर के पिछले हिस्से में उठता दर्द शिद्दत इख्तियार करता जा रहा था। वो मैग्रीन नहीं था, मगर शिद्दत वैसी ही थी। वो ज़ाहिर नहीं करता था, लेकिन तकलीफ़ कभी कभी नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती थी। ये अलग बात थी कि अभी उसकी ज़हनी अज़ियत का बड़ा सबब मम्मी की बातें होती थी, जो सुबह से उसके दिमाग में घूम रही थी। जब मम्मी गुस्से से उसे जहान सिकंदर कह के मुखातिब करती तो उसका मतलब ये होता कि अब अगर वो बात नहीं मानेगा तो वो हर्ट होंगी। ऐसे मौके कम आते थे, मगर जब आते तो उसे दुखी कर जाते। तब उसके पास बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं होता था। आज भी नहीं था। आज तो मम्मी ने काल के इख्तिताम पे ताना भी दे दिया था, जहान सिकंदर तुम मुझसे ज़्यादा अपने बॉस की मानते हो। मुझे अब यही लगा है। होटल का बैरूनी गेट सामने था। वो छोटे छोटे कदम उठाता अंदर दाखिल हुआ। उसे किसी ने नहीं रोका, अलबत्ता आज मामूल से ज़्यादा सिक्योरिटी नज़र आ रही थी। इंट्रेस्ट की तरफ जाते हुए वो मोहतात नज़रों से अतराफ़ का जायज़ा ले रहा था। यकीनन होटल में कोई ख़ास तकरीब होनी थी, जिसकी वजह से सिक्योरिटी आम दिनों से कहीं ज़्यादा तैनात की गई थी। अभी वो इंट्रेंस से ज़रा दूर था। जब उसका मोबाइल बचा, वो रुका और जैकेट की जेब से मोबाइल निकाला। उसका सिल्वर स्मार्टफोन जो कुछ अरसा कबल उसे दिया गया था, जिसमें लगे बेहद बेशुमार कीमत निगरानी करने वाले आलात उसकी कीमत को उसी मॉडल के किसी भी फ़ोन से कई गुना ज़्यादा बना चुके थे। वो जानता था कि मौजूदा काम ख़त्म होते ही उसे ये सब वापस करना होगा। सीक्रेट फंड की एक एक पाई का हिसाब और सब कुछ उन्हें ही देनी पड़ती थी, और सब जस्टिफिकेशन उन्हें ही देनी पड़ती थी। मिसेस पार्टनर। स्क्रीन पे ये नाम जल्द बुझ रहा था। वो आदतन कभी भी नंबर्स लोगों के असल नामों से महफूज नहीं करता था। हमाद पार्टनर्स के नाम से, और उसकी मंगेतर सानिया जो उनके साथ ही काम करती थी मिसेस पार्टनर के नाम से उसने फ़ोन में मौजूद थी। हेलो। उसने फ़ोन कान से लगाया। पहले दूसरे को बोलने का मौका देना भी उसकी आदत बन चुकी थी। बहुत सी आदत जो इन 12 सालों ने उसे दी थी। तुम कहाँ हो? मैं लॉबी में तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। बस आ रहा हूँ। उसने मोबाइल बंद करके जैकेट की जेब में रखा और दाखिली दरवाजे तक आया। गार्ड ने काफ़ी रुखाई से उससे शनाख्त तलब की। आज वाकई हद से ज़्यादा सख्ती थी। ऐसे मौके ये जो कम ही आते थे, अपनी असल शनाख्त ही दिखाया करता था। उसने अंदरूनी जेब से वॉलेट निकाला, उसे खोला और अंदर वॉलेट के एक खाने में प्लास्टिक कवर में मुकीद कार्ड कुछ इस तरह से सामने किया कि उसका अंगूठा उसके नाम को छुपा गया, मगर तस्वीर एजेंसी का से हरफी मुखफ़फ़ और वो मशहूर ज़माना फूल बूटों से मज़ीद 4 चौखटों का निशान वाज़ेह था। गार्ड की तनी आईब्रो सीधी हुई, एड़ियाँ खुद ब खुद मिल गईं और सर कहते हुए उसने ज़रा पीछे हटकर रास्ता दिया। वो सपाट चेहरे के साथ वॉलेट रखता अंदर की जानिब बढ़ गया। कभी कभी जब वो पाकिस्तान में होता तो ये ऐश उसे बहुत अच्छे लगे थे। लॉबी में दाखिल होते ही उसने बिना गर्दन घुमाए बस निगाहों से छत, फानूस और दीवारों के कोनों में लगे सिक्योरिटी कैमरों का जायज़ा लिया।
کتنے کیمرے تھے، ان کا رخ کیا تھا، ڈیوٹی پہ کتنے گارڈز موجود تھے، اگر آگ لگ جائے یا ایمرجنسی ہو تو فائر ایگزسٹ کس طرف تھی، اور اس جیسی بہت سی باریکیوں کو جانچ کر وہ لابی میں ایک طرف لگے صوفوں کی جانب بڑھ گیا، جدھر ایک صوفے پہ ثانیہ بیٹھی تھی۔ اس نے سیاہ سفید دھاروں والی شلوار قمیض پہ بلیک سویٹر پہن رکھا تھا، گلے میں دوپٹہ، گہرے بھورے بالوں کی اونچی پونی اور اپنے مخصوص انداز میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھی ثانیہ اسے اپنی جانب متوجہ پا کر شناسائی سے مسکرائی تھی۔ وہ اس کی ایک بہت اچھی دوست تھی، ان سے جونیئر تھی، مگر حماد کی فیملی سے گہرے تعلقات کے باعث وہ ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ بھی جواباً ہلکے سے مسکرا کر اس کی طرف آیا۔ وہ دو صوفے آمنے سامنے لگے تھے، درمیان میں چھوٹی میز تھی جس پہ ثانیہ کا سیاہ پاؤچ رکھا تھا، ایک قدرے بڑا پرس بھی ساتھ ہی پڑا تھا۔ وہ قریب آیا تو ثانیہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم، کیسے ہو اور کب سے ادھر ہو؟ وعلیکم السلام، فائن تھینکس، زیادہ دن نہیں ہوئے، کام سے آیا تھا۔ مقابل صوفے پہ بیٹھتے ہوئے اس نے بتایا وہ کتنے دنوں سے اسلام آباد میں تھا، تعداد اس نے نہیں بتائی۔ دوسرے آپ کے بارے میں جتنا کم جانے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ وہ تو مجھے اندازہ تھا تمہارا کام۔ اس نے بیٹھتے ہوئے آئی برو سے سیاہ پاؤچ کی طرف اشارہ کیا۔ جہان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جتنا کر سکی کر دیا، تمہاری معلومات ٹھیک تھیں۔ وہ سفارت خانے کی کار استعمال نہیں کرتی۔ اب اس کے سامنے بیٹھی وہ اسے دھیمی آواز میں امریکی سفارت خانے کے سیکریٹری کے متعلق بتا رہی تھی، جو ویزا سیکشن کی ہیڈ تھی اور بھارتی نژاد امریکی شہری تھی۔ اسے سفارت خانے کے سیکنڈ سیکریٹری کے متعلق چند معلومات درکار تھیں، وہ بھی بہت جلد۔ اس لیے اس نے صبح ثانیہ کو فون کیا تھا۔ ثانیہ تمام ضروری چیزیں لے آئی تھی اور اب زبانی بریفنگ دے رہی تھی۔ یو نو واٹ، وہ امریکی سفارت خانے کی ان گاڑیوں میں سے کوئی استعمال نہیں کرتی جو ہر وقت اسلام آباد میں گردش کرتی رہتی ہیں۔ ویسے ان گاڑیوں کی تعداد تقریباً 150 ہے۔ 140، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ تصریح کی۔ ثانیہ سر ہلا کر رہ گئی۔ وہ ہمیشہ سے اس سے زیادہ باخبر رہتا تھا۔ بہرحال وہ ان میں سے کسی گاڑی پہ سفر نہیں کرتی، کیونکہ اس کو ایک جگہ یہ کہتے سنا گیا تھا کہ اگر ان 140 گاڑیوں میں سے کسی ایک کا دروازہ بھی کھلے تو ایمبیسی کو خبر ہو جاتی ہے۔ اس لیے اسے ایمبیسی کی گاڑیوں سے چڑ ہے، اور یہ بھی کہ ان کی اتنی سیکیورٹی ڈی سی میں نہیں ہوتی جتنی اسلام آباد میں ہوتی ہے۔ اس کے باوجود امریکی سفارتکار خود کہہ کر اپنی پوسٹنگ اسلام آباد میں کرواتے ہیں، کراچی سے بھاگتے ہیں، مگر اسلام آباد تو ان کے لیے جنت ہے۔ چند منٹ وہ دونوں سفارت خانے کی باتیں کرتے رہے، نام لیے بغیر، بے ضرر سی باتیں۔ پھر لمحے بھر کو جب وہ دونوں خاموش ہو گئے تو ثانیہ نے موضوع بدلا۔ کوئی اور کام بھی ہے اسلام آباد میں؟ اس نے سرسری سا پوچھا، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ کس طرف اشارہ کر رہی ہے۔ ہاں، 2 دن بعد میری کزن کی مہندی ہے اور ممی چاہتی ہیں کہ میں اٹینڈ کروں۔ اور تم کیا چاہتے ہو؟ وہ پتلیاں سکیڑے بغور اسے دیکھ رہی تھی، وہی تیکھا انداز جو ان کے ہم پیشہ افراد میں کثرت سے پایا جاتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم، میں بس ان لوگوں سے نہیں ملنا چاہتا۔ ملو گے نہیں تو بات آگے کیسے بڑھے گی؟ تمہارا نکاح ہو چکا ہے تمہارے ماموں کے گھر، اس طرح اس بیچاری لڑکی کی زندگی تو مت لٹکاؤ یا نبھاؤ، چھوڑ دو۔ بات کے اختتام پہ اس نے ذرا سے کندھے اچکائے۔ جہان نے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ثانیہ کے لیے یہ تبصرہ کرنا کتنا آسان تھا۔ چھوڑ ہی تو نہیں سکتا، ممی بہت ہرٹ ہوں گی۔ ایک ہی تو صورت ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ پھر سے ایک ہو جائیں، یہ راستہ میں کیسے بند کر دوں؟ تو پھر نبھاؤ، کتنے عرصے سے تم اس بات کو لٹکا رہے ہو؟ جا کر مل لو نا اپنے ماموں سے۔ میں ان کے گھر جاؤں، ان سے ملوں، ان کے ساتھ تعلقات پھر سے استوار کروں، میرا دل نہیں چاہتا یہ سب کرنے کو، اس نے بے بسی سے سر جھٹک کر کہا تھا۔ اپنے ملک میں اپنے دوستوں کے ساتھ بس یہی وہ مقام تھا جہاں وہ اپنے دل کی بات کہہ دیا کرتا تھا۔ دیکھو جہان، انسان اپنا کیا بہت جلد بھول جاتا ہے، وہ بھی بھول چکے ہوں گے۔ تم جاؤ، ان کی ایک مثبت اشارہ دو، اس سے وہ یہ جان لے گے کہ تم اور تمہاری ممی ان کے ساتھ رشتہ رکھنا چاہتے ہو۔ وہ تمہیں بہت اچھا ویلکم دیں گے۔ یہ وہ کرسی پہ ذرا آگے ہو کر بیٹھی گویا سمجھا رہی تھی، مگر وہ سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ میں رشتہ نہیں نبھاؤں گا،
मैं रिश्ता नहीं निभा पाऊँगा, मैं क्यों उनको धोखा दूँ, क्यों उनकी बेटी के साथ ज्यादती करूँ। देखो, मैं झूठ बोलकर शादी नहीं करूँगा और सच जानने के बाद वो अपनी बेटी से मेरी शादी नहीं करेंगे। बात फिर वहीं आ जाएगी कि मम्मी हर्ट होंगी। वो शदीद किस्म के मखमसे में था या शायद वो मसला हल करना ही नहीं चाहता था। ज़रूरी नहीं कि चीज़ें वैसी ही हो जैसे तुम सोच रहे हो। तुम उन्हें बताना कि तुम क्या जॉब करते हो, उसकी क्या पेचीदगियाँ हैं, क्या मजबूरियाँ हैं, और ये कि तुम ये जॉब नहीं छोड़ सकते। मुझे यकीन है कि अंडरस्टैंड करेंगे वो। जहान ने नफ़ी में सर हिलाया। लॉबी में पसे मंजर में धीमा सा बजता म्यूज़िक जैसे एकदम बहुत से तल्ख हो गया। तुम मेरे मामू को नहीं जानती, वो ज़रा सी बात पे इशू बनाने वाले लोग हैं। वो इस बात को इशू बना लेंगे कि हमने पहले उन्हें बेखबर क्यों रखा, इतने साल में कभी उनसे मिलने नहीं आया, वगैरह वगैरह। अपने तमाम रवैये, सब तल्ख बातें सब भुलाकर वो फिर से मम्मी से दूर दौड़ेंगे। नतीजतन मम्मी हर्ट होंगी। मैं उनको मज़ीद दुखी होते नहीं देख सकता। अब मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। सानिया चंद लम्हे खामोशी से उसे देखती रही, फिर आहिस्ता से बोली, जहान, अगर हर चीज़ बिल्कुल वैसे ही हो जैसे तुम कह रहे हो और वो वाकई तुम्हारी मम्मी को फिर से हर्ट करे, तब भी वो इतनी मजबूत तो है कि बहादुरी से मुकाबला कर सके। और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम सिर्फ़ और सिर्फ अपने रवैये की सफाइयाँ दे रहे हो। असल वजह ये नहीं है।